خب السلام علیکم برادران عزیز. ما قرار داریم در ماشین بازار شهر دوشنبه. نام کانال ما برادران کارست جه. کدام در کانال ما ابونه نشدگان حتما ابونه شوین. کدام لایک نمیمونه برادران حتما هر یک ویدیو ما دستگیری کنید. لایک خودتون رو مونید برادران. ما هم اومده دستگیری کرده سه мнение اختونه در کامنتاریا بنویسین برادران. خب رحمتی کلان ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. خیلی ماشینای ارزان و ساز پرتفتگی. استراجی برادران 98 سال 1616 گاز بنزین حجتش سالانه تنیروفکرم یک ساله حجت داره. موتورش کتکه. چهار الکتروپاکت مولتی رو 275,000 پرابگش. کاندیشنر هر سای کار میکنه. коробка مکانیک لوک نداره. مانیتور هم داره. نرخی چند شده کن؟ سومش 45,000 نرخش. نمبر تلفن 900 4 26. زنزانی با موبیله داره. سچکا برادران 98 سال объем 2.8 газ бензин ҳуҷҷатуш 1 сола. 4 дискаи рамашка свет ключ. кожаный сери салонай. чашкёш тозай варик надорад. сечка бародару элегансай люк дора 338,000 пробегшай. кондиционер обогрев сидений 4 электропакет. коробка автомат 80,000 нархи мошинай бо муомила дора. номерои телефон 088 85 88 14. занзанин бо савдо мешавад. استراجی برادران 2003 سال 166 трак газ бензин ҳуҷҷатуш 1 сола. гази евро 4. Дета электропакет. пробегиш 263,000. кондиционер коробка автомат люк надора. нархш 51,000. номерои телефон абгӯ ака. номеро чанд 93 519 13 14. занзани бо муомилаш. Opel Astra-G برادران 99 سال 1.6 پرسه گاز بنزین ҳуҷҷатуш 9 моҳ дига. дарош простояй. пробегиш нишон намета калитош неста.
кондиционер ҳаст, коробка механик, люк надорам. чанд сум шидакае? 40,000. номерои телефонта бигӯ. 919 77 63 63. Opel Hatchback дӯстон 95 сол 1.6 простоя газ бензина 10 рӯзига ҳуҷҷат дорад. дарош простоя пробегиш 469,000. кондиционер надорад, коробка механик, люк ҳаста. чанд шидака нархи? 35,000 бо муомила доранд. номерои телефон табгӯ. 902 13 33 37. Страдис Сидана бародаро 2000 сол 1.616 газ бензина ҳуҷҷатош 1 сола. باز بیام تخفوش کتیم شما نجیب کنسنه کل میکنه تا 4 электропакет, мультирул, пробегиш 192,000. кондиционер, коробка автомат. кондиционерш кор мекарда, люк надорад. чанд сум шид яка? нархиш чанд шид? 46,000 бо муомила дорад. 46,000 бо савдо беша. номерои телефон 919 13 13 39 39 87. از شما سوق پیدا باز بیا وای همه یعنی من ما خریدیم بزرگا بزرگم که 97 сол 1.6 простой газ бензина ҳуҷҷатош солонаи бародаро. вагона мошин пакетои 80 сума, салафанои 80 сума. سیصد هفتاد و شش هزار پرابگش، коробка механик, кондиционер надорад, люк нест. 35,000 нархиш. номеро чанд ак? 554 05 05 19 1905. خودمان بگی علیشای پاشای ما موافق. این اختام گرفتیم. من از صاحبش من. صاحبش خطی. این ماشین رو ایجا واردش یکا. ایرگار. این اکم یک ماشین دیگه دورایش 96 سال 1.6 پراستوی گاز بنزینه حجت ایش نداره. بالونش نوه. چند بودیش؟ ایشان او 35,000 سپیتوش رزنیه دروش پرستویه 227,000 پرابگیش کانسانر دوره коробка механик люк نداره اردوش یا مرخه
Шоу пага دیگه هم ефірmiş. Ama efir ne stare? Ha? Ama efir ne? Paga mı kartı? Прямо ефір не ему видео میکنیم монتاژ میکنیم. نه هر گوشی.